बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने ऊपर तमाम शक व शुबहात को दूर करने और हकीकत में इस अमल का मुशाहदा करने के लिए, जैसे किसी को ये लगता हो कि फ़लाँ ने मुझे जिस्मानी गंदगी खिला दी है, या मेरे ऊपर गंदी हवाई चीज़ें कोई मुसल्लत करता है, या किसी को मीठी चीज़ के ज़रिए खाने पीने वाली कोई चीज़ दी जा रही हो, या जिस किसी को किसी भी तरीके से मसान खिलाए पिलाए हों, मसान जिन इंसानों को दिया जाता है, ये कैफियत हकीकत में हो या दिमाग में ऐसा सब कुछ आता हो, तो ऐसे अफराद इस अमल को ज़रूर करें। और अगर उनमें हकीकत हो तो फिर हर कोई अज़ियत, तकालीफ़ और दीगर कई रूहानी जकड़बंदियों में गिरफ़्तार हो जाता है। ये काम जिन अफराद को कोई मकासद होते हैं, ऐसे काम वही करते करवाते हैं। इसके मुस्तकिल हल के लिए कहीं से बरोज़ हफ्ते वाले दिन असल सरसों का तेल उसकी जिस्म पर मालिश करनी है, 1 मरतबा, 10 मरतबा या कई मरतबा। इस तरतीब से तेल हासिल करें जिसको अपनी तौफीक या हस्बे मिकदार लेना कहते हैं, और हफ्ते में 1 या 2 दिन सात ज़ुहल में ही इस तेल की मालिश करनी है। अब इस हासिल शुदा तेल को बरोज़ हफ्ते वाले दिन सात ज़ुहल में मगरिब की सिमत सूरा अल फलक और सूरा अल नास इनको 22 मरतबा पढ़कर उस तेल पर दम करें, और उसके साथ आम सिरका उसकी बोतल को भी ढक्कन खोल कर रख दें। जब सात का वक़्त या पढ़ने की मिकदार ख़त्म हो जाए तो उस तेल और सिरके पर दम कर दें। सिरका रोज़ाना सुबह नहार मुँह 1 चम्मच छोटा या बड़ा उसको पी लें। अल्लाह के फजल व करम के साथ जो भी मसान खिलाए पिलाए होंगे, या किसी ने अपने जिस्म की गंदगी किसी भी तरीके से खिलाई होगी, वो गंदगी के ज़रिए जिस्म के अंदर और बाहर से निकलते जाएंगे। अगर कोई कुरान पाक पढ़ा लिखा नहीं है तो इस वीडियो के आखिर में 22 मरतबा सूरा फलक और सूरा नास को बाकायदा मुकम्मल सेहत के साथ तैयार किया गया है। इसको मुतलका दिन और साथ में सुनकर तेल और सिरका उन पर दम करें और अपने इस्तेमाल में लाएं। अल्लाह सुब्हानो तआला अपना करम फरमाएगा। इसके अलावा मंगल वाले दिन सात मरीख में भी इसी तेल की मालिश की जाए। एक हफ्ते में पहले बरोज़ हफ्ते वाले दिन सात ज़ुहल मगरिब की जानब सर रखें, पाँव मशरिक़ की जानब रहेंगे। अब 4 दिन बाद बरोज़े मंगल मगरिब की जानब इसी तरीके से सात मरीख में इसकी मालिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.